রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনজাতি অংশের দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করানোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিষয়টির সমালোচনা করলেন ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। আগরতলায় জনজাতীয় গৌরব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। শুধুমাত্র দ্রৌপদী মুর্মুই নয়, একসময় বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস বলে এদিন কংগ্রেসের সমালোচনা করেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। और इतिहास में पहली बार हमारे भारतवर्ष में पहली बार अगर राष्ट्रपति कोई बनी है तो हमारे आदिवासी समाज की परम आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की बनी है मेरे भाई और बहनों। और उनके चुनाव में कांग्रेस ने उनका भी विरोध किया। जहां एक तरफ दलित समाज के बाबा साहब अंबेडकर का विरोध किया चुनाव में, वहां द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की राष्ट्रपति बनने वाली उम्मीदवार का विरोध करके आदिवासी समाज को नीचे दिखाने की कोशिश की। लेकिन जहां जनता साथ हो, जहां प्रधानमंत्री जी की सोच हो, वहां आदिवासी समाज की हमारी महिला आज भारत। জনজাতিদের উন্নয়নে 12,000 জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামের জন্য 24,000 কোটি টাকার বাজেট রয়েছে মোদী সরকারের বলে এদিন জানিয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। এছাড়া জনজাতিদের উন্নয়নে 501টি একলব্য স্কুল, 40,000 কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এবং 1 বছরে 1 লক্ষ ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রে যেমন মোদী সরকারের গ্যারান্টি রয়েছে, তেমনি ত্রিপুরায় রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার গ্যারান্টি বলে এদিন উল্লেখ করেন মন্ত্রী। स्वास्थ्य की सुविधा निःशुल्क एक एक आदिवासी भाई बहन को दी जाएगी मेरे भाई और बहनों। 40,000 आदिवासी कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम के द्वारा जोड़ा गया है। और तो और एक भी आदिवासी भाई या बहन मेरी घर के बिना ना रहे, छत के बिना ना रहे। 1 साल के अंदर 1 लाख घर बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक आदिवासी भाई बहन को सिर के ऊपर छाया देने का कार्य किया है। कृषि के क्षेत्र में केवल 10 उपज समर्थन मूल्य के आधार पर कवर होते थे। आज उस 1 उपज को बढ़ाकर 90 उपज आदिवासी भाई बहनों के समर्थन मूल्य की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई है। मोदी की गारंटी हर घर घर तक पहुंचेगी। ये मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বৈচিত্র্য মূলত এর উপজাতি সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত, যারা দেশের ইতিহাস ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সম্প্রদায়ের অবদানকে বিশেষভাবে সম্মান জানাতে 15 নভেম্বর দিনটিতে পালিত হয় জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে। স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী চিহ্নিত করে উদযাপন করা হয় দিনটি। ভারতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং এর অগ্রগতিতে উপজাতি অংশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা হয় এই দিনটিতে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।